organized for this Doha convention. ഈ ദോഹ കൺവെൻഷനിലേക്ക് മാധുര്യമേറിയതായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹനാമത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. இந்த தோகா கன்வென்ஷனுக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேறப்பெற்ற அவருடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் உங்களை வரவேற்கின்றோம். Let our God continually shower his blessing. നമ്മുടെ ദൈവം തുടർന്നും തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ വർഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. நம்முடைய தேவன் தாமே தொடர்ந்து அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை நம் மீது அவர் பொழிந்தருளட்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். For our morning meditation, let's turn our Bible to the book of 2 Corinthians chapter 10 and verse 4. നമ്മുടെ ഈ രാവിലെ സമയത്തെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് 2 കൊരിന്ത്യർ 10 അധ്യായം 4 വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. நம்முடைய இந்த காலையிலே இந்த தியானத்திற்காக 2 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡികങ്ങളല്ല, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തന്നെ. எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளாய் இராமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவ பலமுள்ளவைகளாய் இருக்கிறது. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Here we read about that our weapons of our warfare. ഇവിടെ നമ്മുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ചാകുന്നു നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. இங்கே நம்முடைய போராயுதங்களை குறித்து நாம் வாசிக்க கேட்டோம். Everywhere we are hearing about wars and rumors of wars. ഈ നാളുകളിൽ നാം എല്ലായിടങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച്, യുദ്ധശ്രുതികളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ്. இந்த நாட்களிலே எல்லா இடங்களையும் யுத்தங்களையும் யுத்த செய்திகளையும் நாம் குறித்து கேட்கிறோம். Even in these days, even in this Doha area, Qatar area, we heard about the war Alamal. ഈ നാളുകളിൽ നാം പാർക്കുന്നതായ ഈ ദേശത്തിന് ചുറ്റിനുമായി യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയും നാം കേൾക്കുവാനിടയായി. இந்த கத்தார் தேசத்திலும் நாம் இருக்கிற இந்த தேசத்திலும் யுத்தத்தை குறித்ததான எச்சரிக்கையின் செய்தியை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். So olden days also, while you are going to consider in our Old Testament, there also we could find about that various wars. പഴയ നിയമകാലത്ത് പഴയ നാളുകളെക്കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും പല യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. பழைய ஏற்பாட்டு நாட்களிலும் பழைய காலங்களிலும் இந்த யுத்தத்தின் எச்சரிக்கையை குறித்து நாம் கேட்டிருக்கிறோம். They were spoiled the goods, and through that they were captured the nation or the land. അവർ പല വിധത്തിലുള്ളതായ നോക്കിയിട്ടൊക്കെയും പല രാജ്യങ്ങളെയുമൊക്കെയും അവർ പിടിച്ചടക്കിയതായിട്ടൊക്കെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. இவ்விதமாக வேவுக்காரர்கள் மூலமாக அந்த தேசத்தை அவர்கள் உற்று நோக்கி பார்த்து அந்த தேசங்களை கைப்பற்றினதை நாம் பார்க்கிறோம். They were spoiled the goods through the battle, through the war. അവർ ആ യുദ്ധത്തിൽ കൂടെ ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെയും കൊള്ളയടിക്കുകയുണ്ടായി. அந்த யுத்தத்தின் மூலமாய் அந்த தேசத்தில் காணப்படுகிற காரியங்களை, பொருட்களை அவர்கள் கொள்ளையடித்ததாய் பார்க்கிறோம். Then while you are going to come to the New Testament, പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ, புதிய ஏற்பாட்டுக்கு கடந்து வரும்பொழுது we are also going through various battle in our spiritual life. നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിലും നാം വ്യത്യസ്തമായ യുദ്ധ സമാനമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் பலவிதமான யுத்தங்களிலே நாம் கடந்து போகிறோம். So the Old Testament, they were captured the land. In the New Testament, we have to capture the land that is the eternal habitation, New Jerusalem and Zion. പഴയ നിയമകാലത്ത് യുദ്ധങ്ങളിൽ കൂടെ അവർ മറ്റ് ദേശങ്ങളെ കീഴടക്കുകയുണ്ടായി. എങ്കിലുമോ പുതിയ നിയമത്തിലാകട്ടെ നാം ആത്മീകമായിട്ട് ആ പുതിയ യെരൂശലേം, ആ സിയോനാകുന്നതായ ദേശത്തെ അവകാശമാക്കുവാനിടയായി തീരണം. பழைய ஏற்பாட்டு நாட்களிலே யுத்தங்கள் மூலமாய் அவர்கள் தேசங்களை கைப்பற்றினார்கள். இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் சியோனையும் எருசலேமையும் நாம் இந்த யுத்தங்கள் மூலமாய் கைப்பற்ற வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So here we read about that our weapons of warfare are not carnal but mighty through God. ഇവിടെ നാം വായിച്ചത് നമ്മുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡികങ്ങളല്ല, അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവയാകുന്നു എന്നാണ്. இங்கே நாம் வாசித்தோம், நம்முடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்திற்குரியவர்கள் அல்ல, அது அரண்களை நிர்மூலமாக்குறதுக்கு தேவ பலனாய் இருக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So according to the grace of God given to me in this morning time, we will meditate why the wars are happening in our life and how to overcome
our battle, our war. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നു എന്നും എപ്രകാരം ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജയം നേടുവാൻ കഴിയുമെന്നും ദൈവം എനിക്ക് നൽകുന്നതായ കൃപയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാം. நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏன் யுத்தங்கள் சம்பவிக்குதென்றும் அந்த யுத்தங்களில் எவ்விதமாய் ஜெயத்தை பெறுவதென்றும் எனக்கு கொடுத்த கிருபையின் அடிப்படையிலே நான் காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Before we are going to the war or battle, while we turn our Bible to the book of Genesis chapter 14, the days of Abraham also, he faced such a battle. ഈ യുദ്ധ സമാനമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നാം അധികമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14 അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവകാലത്തും താനും യുദ്ധങ്ങളെ നേരിടേണ്ടതായി വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. இந்த யுத்தங்களை குறித்த காரியங்களை நாம் தியானிப்பதற்கு கடந்து போவதற்கு முன்பாக ஆபிரகாம் வாழ்க்கையிலும் அவனுடைய ஜீவிதத்தில் காணப்பட்ட அந்த யுத்தங்களை ஆதியாகமம் 14வது அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்க முடியும். In our Bible we can't read much about the battle which Abraham faced. അബ്രഹാം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് അധികമായിട്ട് നമുക്ക് സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. வேதாகமத்திலே ஆபிரகாம் சந்தித்ததான அந்த யுத்தத்தை குறித்து விரிவான காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியாது. But we could understand through these words in the book of Genesis chapter 14 and read verse 14 please. എങ്കിലുമോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14 അധ്യായം 14 വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. അത് നമുക്ക് വായിക്കാം. ஆகிலும் ஆதியாகமம் 14வது அதிகாரம் 14வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட காரியங்களை நாம் வாசித்து சிலவற்றை அறிந்து கொள்ளலாம். തന്റെ സഹോദരനെ ബദ്ധനാക്കി കൊണ്ടുപോയി എന്ന് അബ്രാം കേട്ടപ്പോൾ അവൻ തന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരും അഭ്യാസികളുമായ 318 പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദാൻ വരെ പിന്തുടർന്നു. தன் சகோதரன் சிறையாக கொண்டு போகப்பட்டதை ஆபிராம் கேள்விப்பட்ட போது அவன் தன் வீட்டிலே பிறந்த கைப்படிந்தவர்களாகிய 318 ஆட்களுக்கும் ஆயுதம் தரிப்பித்து தான் என்னும் ஊர் மட்டும் அவர்களை தொடர்ந்து. And when Abraham heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house 318, and pursued them unto Dan. He armed his trained servants. തൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളതായ അഭ്യാസികളായ ദാസന്മാരെ താൻ അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. அவர் தன் வீட்டிலே பிறந்த கைப்பிடித்தவர்களாகிய அவர்களை அவன் பயிற்சிவித்தான். He armed his trained servants for the battle in order to redeem his brother, since his brother or nephew was got by the others. തൻ്റെ സഹോദരനെ മറ്റുള്ള ചിലരെ ബദ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോയത് നിമിത്തമായിട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തൻ്റെ വീട്ടിൽ വളർന്നതായ അഭ്യാസികളായ ചിലരെ അവൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. தன்னுடைய சகோதரன் சிறையாக பிடிக்கப்பட்டு மற்றவர்களால் கொண்டு போகப்பட்டபடியினாலே அவனை விடுவிக்கும்படியாக தன்னுடைய வீட்டிலே பிறந்த கைப்படிந்தவர்களாகிய அவர்களை அவன் பயிற்சி வைத்திருந்தான். Here it is mentioned about that 318 of them. ഇവിടെ അവരെ കുറിച്ച് 318 പേരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இங்கே 318 ஆட்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. While you are going to calculate the single digit of 3 plus 1 plus 18, that shows about that 12. 3 + 1 + 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 12 എന്നതായ സംഖ്യ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. 3 1 8 என்பதை நாம் கூட்டும் பொழுது இவ்விதமாக 12 என்ற எண்ணு கிடைக்கிறது. So then while you are going to calculate the 12 plus 2 plus 1 3 also we can get. അതിനുശേഷം ആ 12ൽ 1 2 കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ 3 എന്നുള്ളതായ സംഖ്യ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. அதற்கு பிறகு 12 அதனோடு கூட 1 2 சேர்க்கும் பொழுது 3 என்ற எண்ணும் கிடைக்கிறது. So as a disciples, we are all the disciples of Jesus Christ. 12 that shows about that disciples. As a disciples, as a follower of Jesus Christ, a battle, a war is there. ഈ 12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ സംഖ്യയെ കാണിക്കുന്നു. നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും യുദ്ധങ്ങളുണ്ട്. நாம் எல்லாரும் கர்த்தருடைய சீஷர்களாய் இருக்கிறோம். அந்த 12 என்பது கர்த்தருடைய சீஷர்களை காண்பிக்கிறது. ஆகையால் கர்த்தருடைய சீஷர்களாய் இருக்கிற நமக்கும் கூட விதமாக யுத்தங்கள் காணப்படுகிறது. As we calculated 1 plus 2 3,
In our spirit, soul and body, there is a war, there's a battle always. 1+12 നാം പിരിച്ച് 1+2 എന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരാത്മ ദേഹികളെ കാണിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ശരീരാത്മ ദേഹികളിലും യുദ്ധങ്ങളുണ്ട്. யுத்தமாக ஒன்றோடு கூட 2 சேர்க்கும் பொழுது 3 என்று கிடைக்கிறது. அதாவது நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் இந்த மூன்றிலும் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் எப்பொழுதும் ஒரு யுத்தங்கள் காணப்படுகின்றது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Therefore, while we are following Christ Jesus in order to attain our promised land, to captivate that land, we have to fight this battle. But may our God give us all grace to fight this battle and win in this battle. നമ്മൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ ദേശം അവകാശമാക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ പിൻഗമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ആ യുദ്ധങ്ങളെയെല്ലാം നേരിട്ട് നാം ജയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെ അവകാശമാക്കണം. நம்முடைய கர்த்தராகிய ஆண்டவர் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின தேசத்தை நாம் சுதந்தரிக்கும், அதை கைப்பற்றவும் இவ்விதமாக பலவிதமான யுத்தங்களை சந்திக்க நேரிடும். ஆகிலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தாமே அதை நாம் முற்றிலுமாய் ஜெயம் கொண்டு கைப்பற்றிக் கொள்ள நமக்கு கிருபை தருவாராக. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Whoever testified in the morning, they were also gone through a kind of battle in their lives only. ഇന്ന് രാവിലെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ളതായ യുദ്ധങ്ങളിൽ കൂടെയാകുന്നു അവരും കടന്നുപോയത്. இந்த காலை வேளையிலே சாட்சி சொன்ன நபர்களும் கூட அவருடைய ஜீவிதத்தில் பலவிதமான யுத்த பாதையில் அவர்கள் கடந்து போயிருக்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Why war is happening or coming across in our life? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടുന്നതായ സമയത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത്? Why war is happening in our life? എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ യുദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്? ஏன் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இந்த யுத்தங்கள் நடக்கிறது? Let me share with you a few things, the root cause for the war. ആ യുദ്ധത്തിന്റെ മൂലകാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. இந்த யுத்தத்திற்கு மூலமாய் காரணமாய் இருக்கிற சில காரியங்களை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து வைக்கிறேன். While we turn our Bible to the book of Judges chapter 5 verse 8, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം ചെല്ലുമ്പോൾ, நியாயாதிபதிகள் 5வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தில், They chose new gods, then was war in the gates. Was there a shield or spear seen among 40,000 in Israel? അവർ നൂതന ദേവന്മാരെ വരിച്ചു, ഗോപുരദ്വാരത്തിങ്കൽ യുദ്ധം ഭവിച്ചു. ഇസ്രായേലിന്റെ 40,000 മധ്യേ പരിചയവും കുന്തവും കണ്ടതേയില്ല. நூதன தேவர்களை தெரிந்து கொண்டார்கள். அப்பொழுது யுத்தம் வாசல் வரையும் வந்தது. இஸ்ரவேலிலே 40,000 பேருக்குள்ளே கேடகமும் ஈட்டியும் காணப்பட்டதுண்டோ? Here we read about that while they were chosen, new gods in their life was happened. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നൂതന ദേവന്മാരെ വരിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യുദ്ധം നേരിട്ടു. அவருடைய ஜீவிதத்திலே அவர்கள் நூதன தேவர்களை தெரிந்து கொண்டபடியினாலே அவருடைய ஜீவிதத்தில் யுத்தங்கள் ஏற்பட்டன. That shows that they gave up the living God. They gave up the God who met them and brought them all out of the land of Egypt. They left that God and started to find new gods. Therefore war happened in their life. അവരെ മിസ്രയീം ദേശത്തു നിന്നും അവരെ സന്ദർശിച്ച് അവരെ വിടുവിച്ച് അവരെ പുറപ്പെടുവിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതായ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ നൂതന ദൈവന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അത് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിമിത്തമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നേരിട്ടു. அவர்களை அடிமையின் தேசமாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து விடுவித்து அவர்களை கொண்டு வந்ததான ஜீவனுள்ள தேவனை அவர்கள் மறந்து கைவிட்டபடியினாலே இந்த நூதன தேவர்களை அவர்கள் தெரிந்து கொண்டபடியினால் அவருடைய ஜீவிதங்களிலே யுத்தங்கள் ஏற்பட்டன. Since they gave up the living God, there we read about that was happened. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ യുദ്ധങ്ങൾ അവർക്ക് സംഭവിച്ചു. அவருடைய ஜீவிதத்திலே அவர்கள் ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டபடியினாலே இங்கு சொல்லப்பட்டது போல அவருடைய ஜீவிதத்தில் யுத்தங்கள் ஏற்பட்டன. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். New gods. പുതിയ ദൈവങ്ങൾ. நூதன தேவர்கள். Yes, in this technology world nowadays new gods are coming up, that AI gods and AI priests are available. ഇന്ന് ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ AI-യുടെ ദൈവങ്ങളുമൊക്കെയും അതിന്റെ പ്രഭുക്കളൊക്കെയും വന്നിരിക്കുകയാണ്. இந்த அறிவியல் நவீன உலகத்திலே இப்பொழுது AI God தெய்வங்கள் என்று வந்திருக்கின்றன. AI priests also available. ഈ നാളുകളിൽ AI പുരോഹിതരും ലഭ്യമാണ്. AI ஆசாரியர்களும் இந்த நாட்களிலே காணப்படுகிறார்கள். No
no need like us to preach. The AI will come and preach. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്ന് പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, AI തന്നെ പ്രസംഗിക്കും. இவ்விதமாக நின்று பிரசங்கிக்க வேண்டாம், அந்த ஏஐ அவர்கள் வந்து பிரசங்கிக்கும். Even for their problem, they need to share with us. Rather that they can tell to the AI that will give a solution. Whichever the things were feed it in that, based on that it will give you the solution. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതായ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരുമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ എയുമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളതായ പരിഹാരമൊക്കെയും ഈ AI புரோகிதர் நிர்தேசித்து നൽകുകയാണ്. இவ்விதமாக அவருடைய ஜீவிதத்திலே ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருமேயானால் அவர்கள் எங்களிடத்தில் வந்து சொல்வதற்கு பதிலாக அந்த ஏனிடத்தில் சொல்லும் பொழுது அந்த பிரச்சனைகளுக்கான அந்த வழியை அந்த ஏஐ தானே அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. We are not encouraging you to go and follow, since they were found the new gods. The word of the Lord says about that they were faced war. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നൂതന ദേവന്മാരെ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വരിച്ചതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നേരിട്ടു. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ പോകരുതേ എന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. நீங்கள் இவ்விதமான நவீன காரியங்கள் பின்னால் போக வேண்டாம் என்று நாங்கள் அறிவுறுத்துகிறோம். ஏனென்றால் அவருடைய ஜீவிதத்திலே இந்த நூதன தேவர்களை அவர்கள் தெரிந்து கொண்டபடினாலே அவருடைய வாழ்க்கையில் யுத்தங்கள் ஏற்பட்டன. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So another way, while we turn our Bible to the book of regarding this in the book of Isaiah chapter 26 and verse 13. നാം യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് ഇതേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ இதே விஷயத்தை குறித்து யெശയ്யா 26-வது அதிகாரம் 13-வது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது, O Lord our God, other lords beside thee have had dominion over us, but by thee only will we make mention thy name. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, നീ അല്ലാതെ വേറെ കർത്താക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിന്നെ മാത്രം, നിന്റെ നാമത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை அல்லாமல் வேறே ஆண்டவன்மார் எங்களை ஆண்டார்கள். இனி உம்மை மாத்திரமே சார்ந்து உம்முடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துவோம். The living God, if we are going to look for others, that shows that we are losing the first love, first experiences in our life. ജീവനുള്ളതായ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യ സ്നേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ അനുഭവത്തെ നഷ്ടമാക്കി കളയുന്ന വിധത്തിൽ നാം കാണപ്പെടുകയാണ്. ஜீவனுள்ள தேவனை இவ்விதமாய் தள்ளிவிட்டு மற்றவர்கள் பின்னாலே போவோமானால் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே ஆதி அன்பை அந்த ஆதி அனுபவத்தை இழந்தவட்டவர்களாய் காணப்படுவோம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Why war is happening? എന്തുകൊണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടുന്നു? ஏன் யுத்தங்கள் ஏற்படுகின்றன? If we are going to look for new gods, if we are going to leave our first experience, first love toward the Lord, toward the living God, war will happen. നാം നൂതന ദേവന്മാരെ വരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതായ ആദ്യ സ്നേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ അനുഭവങ്ങളെ വിട്ട്, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ വിട്ട് ആദ്യ അനുഭവങ്ങളെയും അതുപോലെ ആദ്യ സ്നേഹത്തെയും വിട്ടുകളയുന്ന നിമിത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടുന്നു. நாம் இவ்விதமாக நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நூதன தேவர்களை தெரிந்து கொள்கிறபடியினாலும் ஆதி அன்பையும் ஆதி அனுபவத்தையும் ஜீவனுள்ள தேவனை நாம் விட்டு போவோமானால் இவ்விதமாக நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் யுத்தங்களை சந்திப்போம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். In the book of Joshua, we are reading about that what is the root cause for the war. യുദ്ധത്തിന്റെ മൂല കാരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് യോശുവായുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. யோசுவாவின் புஸ்தகம் 4வது அதிகாரத்திலே இவ்விதமாக யுத்தத்தின் அந்த மூல காரணத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். The book of Joshua chapter 5 and verse 6, please. യോശുവായുടെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യം. யோசுவாவின் புஸ்தகம் 5வது அதிகாரம் 6வது வசனம். മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കളായവരൊക്കെയും യഹോവയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കായ്ക കൊണ്ട് അവർ മരിച്ചൊടുങ്ങും വരെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ 40 സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നു. നമുക്ക് തരുമെന്ന് യഹോവ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശമായി പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം അവരെ കാണിക്കുകയില്ല എന്ന് യഹോവ അവരോട് സത്യം ചെയ്തിരുന്നു. கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாமற் போன எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட யுத்த புருஷரான யாவரும் மாலு மட்டும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் 40 வருஷம் வனாந்தரத்தில் நடந்து திரிந்தார்கள். கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுக்கும்படி அவர்கள் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை அவர்கள் காண்பதில்லை என்று கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு இருந்தார். For the children of Israel walked 40 years in the wilderness till all the people that were men of war which came out of Egypt were consumed, because they obeyed not the voice of the Lord, unto whom the Lord sware that he would not shew them the land
which the Lord sware unto their fathers, that he will give us a land that floweth with milk and honey. Here the word of the Lord listed out, men of war. ഇവിടെ യുദ്ധപുരുഷന്മാരെന്ന് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இங்கே யுத்த புருஷருடைய எண்ணிக்கை இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Listed out says about the men of war. അവരുടെ യോദ്ധാക്കളുടെ എണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. யுத்த புருஷருடைய எண்ணிக்கை இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Okay, why they were all become men of war? എന്തുകൊണ്ട് അവരൊക്കെയും യുദ്ധ വീരന്മാരായി തീർന്നു? ஏன் அவர்கள் எல்லாம் யுத்த புருஷனாய் மாறினார்கள்? Since they were disobeyed the word of God. അവർ യഹോവയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കായ്ക കൊണ്ട്, அவர்கள் கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் போனபடியினால், since they were violated the commandment of God, they were all become men of war. അവര് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ ലംഘിച്ചത് നിമിത്തമായിട്ട് അവരെ അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കാൻ ഇടയായി. அவர்கள் கர்த்தருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமை காட்டினபடினாலே அவிதமாய் மாறினார்கள். While we are going to consider all these people, ഈ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, இந்த ஜனங்களை குறித்து நாம் சிந்திக்கும் பொழுது, they were all tasted all the goodness of God. അവർ ദൈവത്തിന്റെ സകല നന്മയും രുചിച്ചറിഞ്ഞവരായിരുന്നു. அவர்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய நன்மையை ருசித்து பார்த்தவர்கள். They were all seen the wonders how the Lord God brought them all out of the bondage land. അവരെയൊക്കെയും അടിമ വീട്ടിൽ നിന്നും ദേശത്തു നിന്നും ദൈവം വിടുവിച്ചതായ അത്ഭുതങ്ങളെ കണ്ടവരായിരുന്നു. எவ்விதமாக அடிமை தேசத்திலிருந்து அவர்களை விடுவித்தார் என்பதை அவர்கள் கண்டவர்கள். They were saw the wonders how the Lord God, and they were tasted all the goodness in their journey. But in between only they were all become disobeyed the word of the Lord, voice of the Lord. Therefore they were become men of war. അവർ ഈ അത്ഭുതങ്ങളെയൊക്കെയും കാണുകയും അടിമ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെയും ചെയ്തത് അനുഭവിച്ചവരാകുന്നു. എങ്കിലും അവരുടെ യാത്രാമധ്യേ അവർ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് അവര് ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറുവാനിടയായി തീർന്നു. அவர்கள் இவ்விதமாக கர்த்தருடைய அற்புதமான செய்கைகளையும் அவருடைய நடக்கைகளையும் அவர்கள் பார்த்தவர்கள், அனுபவித்தவர்கள். ஆகிலும் அவருடைய பிரயாணங்களிலே அவர்கள் நடுமத்தியிலே கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு அவர்கள் கீழ்ப்படியாமை காண்பித்தபடியினால் யுத்த புருஷர்களாய் மாற்றப்பட்டார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Why war is happening in our life? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടുന്നു? ஏன் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் யுத்தங்கள் ஏற்படுகிறது? While the Lord God is dealing with us, speaking to us, if we are going to disobey, while you are going to violate the commandment of God, war will happen. നമ്മളോട് ദൈവം ഇടപെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നതായ കൽപ്പനകളോട് നാം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് അതിനെ ലംഘിക്കുന്നത് നിമിത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടുന്നു. கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசும் பொழுது, இடைப்படும் பொழுது, அவருடைய வார்த்தைக்கு மாறாக நாம் கீழ்ப்படியாமை காண்பிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஜீவிதத்திலே விதமாய் யுத்தங்கள் ஏற்படுகின்றன. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Why war is happening? എന്തുകൊണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടുന്നു? ஏன் யுத்தங்கள் ஏற்படுகின்றன? While we turn our Bible to the book of 2 Chronicles chapter 16 and verse 9. രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുമ്പോൾ, 2 நாளாகமம் 16வது அதிகாரம் 9வது வசனத்துக்கு நாம் நம்முடைய கவனத்தை திருப்பும் பொழுது, There we are reading about King Asa. അവിടെ ആ രാജാവിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. ஆசா ராஜாவை குறித்து வாசிக்கிறோம். യഹോവയുടെ കണ്ണ് തങ്ങൾ ഏകാഗ്ര ചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ബലവാൻ എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും ഓടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നീ ഭോഷത്വം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നിനക്ക് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த விஷயத்தில் மதியில்லாதவராய் இருந்தீர். ஆகையால் இது முதற்கொண்டு உமக்கு யுத்தங்கள் நேரிடும் என்றான். For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect towards him. Herein thou hast done foolishly. Therefore from henceforth thou shalt have wars. While we can't say about this King Asa, ഈ ആസാ രാജാവിനെ കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ இந்த ஆசா ராஜாவை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது, his beginning was very good. അവന്റെ ആരംഭ നാളുകൾ വളരെ നന്നായിരുന്നു. அவருடைய தொடக்கம் என்பது மிக நன்றாக இருந்தது. The word of the Lord himself mentioned about that he was very perfect or upright in his beginning. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ആരംഭ നാളുകളിൽ അവൻ വളരെ നല്ല വിധത്തിൽ നല്ലവനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது, அவனுடைய தொடக்க நாட்களிலே அவன் உண்மையும் நேர்மையுள்ளவனுமாய் காணப்பட்டிருந்தான்.
but he lost his uprightness or integrity. എങ്കിലുമോ അവന്റെ ആ പരമാർത്ഥതയും നേരുള്ളതായ അനുഭവവും അവന് നഷ്ടമായി പോയി. ஆனாலும் அவன் ஜீவிதத்தில் அந்த உண்மையும் அந்த நேர்மையும் அவன் இழந்து விட்டான். Earlier, that King Asa relied upon the Lord for the battle, but now he relied upon the men and the supporting hands. ആരംഭ നാളുകളിൽ യുദ്ധങ്ങൾക്കായിട്ട് അവൻ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനായിരുന്നു. എങ്കിലുമോ പിൽക്കാലത്ത് അവൻ മനുഷ്യരിലും സഹായിക്കുന്നവരിലും അവന്റെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുകയുണ്ടായി. தொடக்க நாட்களிலே அவன் யுத்தங்கள் நடக்கும் பொழுது அவனை தேவனை சார்ந்து கொண்டிருந்தான். ஆனால் இப்பொழுதோ அவன் மனுஷர்களே உதவி செய்யும் கரங்களை அவன் சார்ந்து கொண்டான். In our beginning of our spiritual life also, we might be like a perfect, we may very pious to follow our Jesus Christ. നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭ നാളുകളിലും നാം വളരെ വിശ്വസ്തരായിട്ട് ദൈവഭക്തിയോടുകൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் தொடக்க பகுதியிலும் கூட நாம் அவரை இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றும்படியாய் உண்மையும் நாம் உத்தமமாய் நடந்து கொண்டோம். But after the days passed by, after we become a little experience, we were also like this King Asa, only we lost our integrity and uprightness. എങ്കിലുമോ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്പസ്വല്പം പരിചയസമ്പത്തൊക്കെയും ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആസായെ പോലെ തന്നെ നാമും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നതായ ആ വിശ്വസ്തതയും നേരുള്ളതായ അനുഭവമൊക്കെയും അല്പമല്പമായി വിട്ടുകളഞ്ഞു. இவ்விதமாக நாட்கள் கடந்து போன பின்பு நாம் கொஞ்சம் அனுபவத்தை பெற்ற பிறகு இவ்விதமாக இந்த ஆசா ராஜாவை போல அந்த உண்மையை நேர்மையை நாம் இழந்து விட்டோம். Therefore war is happening. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടുന്നത്. ஆகையால் தான் யுத்தங்கள் சம்பவிக்கின்றன. Here the word of the Lord came to him, since you are done foolishly not to rely on me, since you lost your uprightness and integrity, hereafter was. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ ഇതിലൊക്കെയും ഭോഷത്വം പ്രവർത്തിച്ചു, നീ എന്നിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നില്ല, ആയതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നിനക്ക് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இந்த விஷயத்தில் மதியில்லாதவராய் இருந்தீர், ஆகையால் இது முதற்கொண்டு உமக்கு யுத்தங்கள் நேரிடும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். If we lost our uprightness, integrity which we had before, then the wars will be there. നമുക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ വിശ്വസ്തതയും ആ നേരുള്ളതായ അനുഭവങ്ങളും നഷ്ടമായി പോകുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே முன்பு இருந்ததான அந்த நேர்மையும் உண்மையும் நாம் இழந்து போவோமானால் கண்டிப்பாக நம்முடைய ஜீவிதத்திலே யுத்தங்கள் ஏற்படும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். While we turn our Bible to the book of James, the epistle chapter 4, ആ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുമ്പോൾ யாக்கோபின் நிருபம் 4வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பும் பொழுது James the epistle chapter 4 verse 1, there we are reading about that through lust wars are happening. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ ഭോഗേച്ഛകൾ നിമിത്തമായിട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. இங்கே 4வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே நம்முடைய மாம்ச இச்சைகளினாலே யுத்தங்கள் உண்டாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. നിങ്ങളിൽ ശണ്ഠയും കലഹവും എവിടെ നിന്ന്? നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന ഭോഗ എച്ഛകളിൽ നിന്നല്ലയോ? உங்களுக்குள்ளே யுத்தங்களும் சண்டைகளும் எதினாலே வருகிறது? உங்கள் அவயவங்களில் போர் செய்கிற இச்சைகளினால் அல்லவா? From whence come wars and fightings among you? Come they not hence even of your lust that war in your members? Since the lust is there, war also is there. ഇച്ഛകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടുന്നു. இச்சை இருக்கும் வரைக்கும் யுத்தங்களும் சம்பவிக்கும். Not only that, further down if you are going to read that through that lust, because of the lust even our prayers are not answered. അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭോഗേച്ഛകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല പ്രാർത്ഥനകൾക്കും മറുപടി ലഭിക്കാതെയും പോകുന്നു. இவ்விதமாக நாம் தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஜீவிதத்தில் காணப்படுகிற இச்சைகளினாலே நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கிடைக்காது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். We have come for the convention. We have come with the desire to receive the blessing. We have come with the desire to press forward in our spiritual life. Let us examine our life. If there are any other things for this root cause for the war is in our life, let our God enable us all to erase it from our life. നാം ഈ കൺവെൻഷനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനായിട്ട്, ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറി പോകുക എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് നാം ഈ കൺവെൻഷനിൽ കൂടെ തുടച്ച് നീക്കിക്കളയണം. இவ்விதமாக தேவனுடைய சமூகத்தில் இந்த கன்வென்ஷனிலே நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில முன்னேறி போகும்படியாய்
நாம் இவ்விதமாய் கடந்து வந்திருக்கிறோம். நம்முடைய ஜீவிதத்திலும் இவ்விதமாக யுத்தங்கள் ஏற்படக்கூடிய அந்த காரணங்கள் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் காணப்படுமானால் அவைகளை முற்றிலுமாய் நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்து நீக்கிவிட்டு முன்னேறி செல்ல கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. Let not be any new gods in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു വിധമായ നൂതന ദൈവങ്ങളും കാണപ്പെടരുത്. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே எந்த விதமான நூதன தேவர்கள் காணப்படக்கூடாது. Let us come back to the living God. Let us come back to the first experiences. നാം ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ആ ആദ്യ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. நாம் அந்த ஜீவனுள்ள தேவனிடத்திற்கு அந்த ஆதி அன்புக்கு நாம் திரும்பி போவோமாக. Let not be any disobedience. May our God tune all our ears to obey the voice of God. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു വിധമായ അനുസരണക്കേടും കാണരുത്. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ശരിയായ വിധത്തിൽ കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ചെവികളെ നമ്മുടെ ദൈവം അതിന് ഏറ്റ വിധത്തിൽ തിരിക്കുമാറാകട്ടെ. நாம் தேவனுடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாமை காண்பிக்க கூடாது. தேவன் நமக்கு சொல்லுகிற காரியங்களிலே கவனமாய் செவி கொடுத்து அதை செய்ய தேவன் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். Let our God enable us all come back to our uprightness and integrity, not to lose that. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രാപിച്ചിരുന്നതായ ആ വിശ്വസ്തതയും നേരായിരിക്കുന്നതായ അനുഭവവും നഷ്ടമാക്കി കളയാതെ ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. நம்முடைய ஜீவிதத்தில் காணப்படுகின்றதான அந்த நேர்மையும் உண்மையும் நாம் விட்டுவிடாதபடி அதை காத்துக்கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. May our God enable us all. Let not any lust dominate our life. May our God enable us all to give up that. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ളതായ മോഹങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടാതെ അതിനെയൊക്കെയും വിട്ടുകളയുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. நம்முடைய ஜீவிதத்திலும் எந்த இச்சைகளும் நம்மை ஆட்கொள்ளாதபடி அந்த இச்சைகளை நாம் களைந்துவிட கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So we find out that what are the root causes, how to fight this battle. നാം എങ്ങനെയാകുന്നു യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കാണുകയുണ്ടായി. ഈ യുദ്ധങ്ങളിൽ നമുക്ക് എപ്രകാരം ജയം നേടുവാൻ കഴിയും? நாம் இந்த யுத்தங்கள் ஏற்படுவதற்கான மூல காரணங்களை கண்டோம் அல்லவா? அப்படி என்றால் எவ்விதமாக நாம் ஜெயத்தை பெற முடியும்? Commonly speaking, for an example, if we are going to fight the battle, what else need for us? ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം നാം നേരിടുവാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ ആ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്? பொதுவாக ஒரு யுத்தங்கள் சம்பவிக்குமே, ஆனால் அந்த யுத்தத்திற்கு என்ன காரியங்கள் தேவை? We need our hands. നമുക്ക് നമ്മുടെ കരം ആവശ്യമാണല്ലോ. நமக்கு நம்முடைய கரம் தேவை. We need our leg to walk. നമുക്ക് നടക്കേണ്ടതിനായിട്ട് കാൽ ആവശ്യം. நாம் நடப்பதற்காக கால்கள் தேவை. Right? We need some equipments also, instruments. അത് മാത്രമല്ല ആ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ചില ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യം. அந்த யுத்தத்திற்காக சில உபகரணங்கள் ஆயுதங்கள் நமக்கு தேவை. At home also we are facing a kind of battle that is not with any equipments. What is there? ആ വീട്ടിലും നാം ചില വിധത്തിലുള്ളതായ യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ആയുധങ്ങൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. நம்முடைய வீட்டிலும் கூட சில யுத்தங்கள் நடக்கின்றன, ஆனால் ஆயுதங்கள் கிடையாது. அது வேறு என்ன? Through our mouth. നമ്മുടെ വായ എന്ന ആയുധം. நம்முடைய வாய் மூலமாக. So let us consider through our hands and through our mouth and through our leg, let us also fight this battle. ഈ യുദ്ധത്തെ നാമും നമ്മുടെ കരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാ കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തെ നടത്താം. இவ்விதமாக நாம் எடுப்போமாக, சிந்திப்போமாக, நம்முடைய வாயை கொண்டு, நம்முடைய கரங்களை கொண்டு, நம்முடைய கால்களை கொண்டு. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். While we turn our Bible to the book of Psalms 18 and verse 34, 18-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 34-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ 18வது சங்கீதம் 34வது வசனத்துக்கு திருப்பும் பொழுது Psalms 18 and 34 saints here Psalmist says about that, he teacheth my hands to war, so that the bow of steel is broken by mine arms. 18-ാം സങ്കീർത്തനം 34-ാം വാക്യത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രകാരം പറയുന്നു, അവൻ എൻ്റെ കൈകൾക്ക് യുദ്ധാഭ്യാസം വരുത്തുന്നു, എൻ്റെ ഭുജങ്ങൾ താമ്രചാപം കുലയ്ക്കുന്നു. இவ்விதமாக சங்கீதம் 18 34வது வசனத்தில் வெண்கலவில்லும் என் புயங்களால் வளையும்படி என் கைகளை யுத்தத்திற்கு பழக்கி வைக்கிறீர். The Lord God himself teaching us all now to fight this war. ഈ യുദ്ധങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്നെ നമ്മെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. இந்த யுத்தங்களை செய்யும்படியாக தேவன் தாமே நம்மை பயிற்சிவிக்கிறார். While you are going to consider about our hands, നമ്മുടെ കൈകളെ കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ, நம்முடைய கரங்களை குறித்து நாம் சிந்திக்கும் பொழுது it shows about that if you are going to be in a ground, maybe whichever the game itself, if you are going to lift up your hands, what it shows there? നാം ഒരു യുദ്ധത്തിനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കളി
ഏതെങ്കിലും ഒരു കളിസ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ഇരു കരങ്ങളെയും ഉയർത്തി കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? நாம் இவ்விதமாக விளையாட்டு மைதானத்திலே விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது இரண்டு கரங்களை நாம் இவ்விதமாக உயர்த்தி காண்பித்தால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is it? Surrender. സമർപ്പിക്കുന്നു. சரணடைகிறேன். Let's surrender to the Lord. നമുക്ക് കർത്താവിനായി നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. நாம் நம்முடைய கர்த்தருடைய கரத்தில் முற்றிலுமாய் சமர்ப்பிப்போமாக. Through our own ability and skill, we can't fight our spiritual battle. നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ടോ യാതൊരു വിധമായ കാര്യത്താലോ ഈ ആത്മീക യുദ്ധം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. இந்த ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை நம்முடைய சொந்த பலத்தினாலோ நம்முடைய அறிவினாலோ முயற்சியினாலோ செய்ய முடியாது. A war strategy is needed. അതിനായിട്ട് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. அதற்காக அந்த யுத்தத்தின் முறை அவசியம். Even one of the battle for David, the word of the Lord came to him. You don't go direct straight to the enemy, but go at the back while you hear the sound in the mulberry trees. You go for the battle. ഒരിക്കൽ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് ദൈവം അവർക്ക് കൽപ്പന കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകാതെ നിങ്ങൾ മറ്റു വഴിയായിട്ട് മൽബരിച്ചെടി അതിലേക്കൂടെ അണിയണിയായിട്ട് പോകണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു. தாவீதுடைய ஜீவிதத்திலும் விதமாக ஒரு யுத்தத்துக்கு புறப்படும் பொழுது நீ சத்ருவை சந்திக்கும்படியாக நேரடியாய் போகாமல் அந்த முட்செடி வழியாக அந்த காட்டுத்தீ செடி வழியாக பின்புறமாக நீ போக வேண்டும் என்று சொன்னார். While you hear the sound, the mulberry tree, go for the battle. മൽബറി ചെടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നീ യുദ്ധത്തിനായി പോകുക. அந்த மல்பரி செடி அதற்கு பின்னாக நீ யுத்தத்திற்கு புறப்படு என்று சொன்னார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So while we say about that lifting up our hands, നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ நம்முடைய கரங்களை உயர்த்து என்று சொல்லும் பொழுது that shows about the totally surrender to the Lord. Lord, not I, but thee, O God. അത് നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായ അനുഭവം. കർത്താവേ, ഞാനല്ല അങ്ങ് മാത്രം. அது முற்றிலுமாக தேவனுடைய கரத்தில் நம்மை சமர்ப்பிப்பதற்கு அர்த்தமாக இருக்கிறது. ஆண்டவரே, நான் அல்ல, நீரே. You have to fight this battle. അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ യുദ്ധം ചെയ്യണം. ஆண்டவரே, நீர் எனக்காக யுத்தம் செய்ய வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். While we turn our Bible to the book of Exodus, പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ யாத்ராக புஸ்தகத்துக்கு நேராக நம்முடைய கவனத்தை திருப்பும் பொழுது we are reading about that Moses and Joshua, and they were all faced one battle. അവിടെ മോശ, യോശുവ അവരൊക്കെയും ഒരു യുദ്ധം നേരിടുകയുണ്ടായി. இங்கே மோசேயும் யோசுவாவும் ஒரு யுத்தங்களை சந்தித்தார்கள். In that battle against the Amalekites. ആ യുദ്ധം അമാലേക്കർക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു. அந்த யுத்தம் என்பது அமலேக்கியருக்கு விரோதமான ஒரு யுத்தம். Joshua was in the battlefield. യോശുവ അപ്പോൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. யோசுவா அந்த யுத்த களத்தில் காணப்பட்டிருந்தார். It's a well known passage for every one of us. While we turn our Bible to the book of Exodus chapter 17, from 10 onward we can read this. ഇത് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ വേദഭാഗമാകുന്നു. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10 മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കതിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. நாம் எல்லாரும் நன்றாக அறிந்த ஒரு வேத பகுதி. யாத்ராகம் 18வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலிருந்து நாம் 17வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலிருந்து நாம் அதை விளங்கிக் கொள்ளலாம். While Moses lifted up his hands and Israelites won that battle for friend. മോശ തന്റെ കരം ഉയർത്തിയിരുന്ന സമയത്തൊക്കെയും ഇസ്രായേൽ ജനം ആ യുദ്ധത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. மோசே தன் கையை ஏறெடுத்திருக்கையில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தாமே அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள். While Moses' hands let down and they couldn't go forward, they couldn't go in front, they were backed. എങ്കിലുമോ മോശയുടെ കരം താണിരുന്നതായ സമയത്ത് അവർക്ക് ആ യുദ്ധത്തിൽ മുന്നേറി പോകുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലായി തീർന്നു. அவர்கள் இவ்விதமாக மோசேயின் கை தாழ இருக்க விட்டபடியினாலே அவர்கள் அந்த யுத்தத்திலே முன்னேறி போக முடியவில்லை. While they were understood that Aaron and Hur, they both of them on two sides of Moses, and they were lifted up the hands of Moses. ഇതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അഹരോനും ഹൂരും മോശയുടെ ഇരുപുറവും നിന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. அந்த காரியத்தை அவர்கள் விளங்கிக் கொண்ட பின்பு ஆரோனும் ஊரும் இவ்விதமாக மோசேயின் இரு பக்கத்திலும் கைகளை உயர்த்தி பிடித்துக் கொண்டார்கள். Through that they got the victory. അതിനാൽ അവർക്ക് ജയം നേടുവാൻ സാധിച്ചു. அதன் மூலமாக அவர்கள் ஜெயத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Let us also surrender totally to the Lord. നാമും കർത്താവിനായി പൂർണ്ണമായി നമ്മെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. நாமும் கூட தேவனிடத்தில் முற்றிலுமாய் நம்மை சமர்ப்பிப்போம். While we are going to surrender, let the Lord God take over that battle.
നാം നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിനായി സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആ യുദ്ധങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. நாம் தாமே நம்மை முற்றிலுமாய் தேவனிடத்தில் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது தேவன் அந்த யுத்தங்களை பொறுப்பெடுக்கிறார். While we consider about the life of King Hezekiah, ഹിസ്കിയ രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ எசேக்கியா ராஜாவின் ஜீவிதத்தை குறித்து பார்க்கும் பொழுது in his realm also we could find about that in one of the fine day, one of the battle, he surrendered totally to the Lord. തന്റെ ജീവിതത്തിലും നേരിട്ടതായ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ താൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. தன்னுடைய ஜீவிதத்திலும் ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்ட பொழுது தேவனிடத்தில் முற்றிலுமாய் சமர்ப்பித்ததை நாம் பார்க்கிறோம். While we turn our Bible to the book of 2 Chronicles chapter 32 and verse 7 and 8. രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം 32-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-8 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 2 நாளாகமம் 32வது அதிகாரம் 7-8 வசனங்களுக்கு நம்முடைய கவனத்தை கொண்டு வரும்பொழுது ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവരായിരിപ്പിൻ. അശൂർ രാജാവിനെയും അവനോട് കൂടെയുള്ള സകല പുരുഷാരത്തെയും ഭയപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ ഭ്രമിക്കരുത്. അവനോട് കൂടെ ഉള്ളതിലും വലിയൊരുവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. അവനോട് കൂടെ മാംസഭുജമേ ഉള്ളൂ. നമ്മോട് കൂടെയോ നമ്മെ സഹായിപ്പാനും നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങളെ നടത്തുവാനും നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ജനം യഹൂദ രാജാവായ യെഹിസ്കിയാവിന്റെ വാക്കുകളിൽ ആശ്രയിച്ചു. நீங்கள் திடன் கொண்டு தைரியமாயிருங்கள். அசீரியா ராஜாவுக்கும் அவனோடு இருக்கிற ஏராளமான கூட்டத்திற்கும் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள். அவனோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம். அவனோடு இருக்கிறது மாம்சபுயம். நமக்கு துணை நின்று நம்முடைய யுத்தங்களை நடத்த நம்மோடு இருக்கிறவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் தானே என்று சொல்லி அவர்களை தேற்றினான். யூதாவின் ராஜாவாகிய எசேக்கியா சொன்ன இந்த வார்த்தைகளின் மேல் ஜனங்கள் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். Be strong and courageous, be not afraid nor dismayed for the king of Assyria, nor for all the multitude that is with him, for there be more with us than with him. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Concerning the enemy King Assyria and his army, the word of the Lord says about that they had the arm of flesh. അശൂർ രാജാവിനെ അവനോട് കൂടെയുള്ളതായ സൈന്യത്തെയും കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത് അവനോട് കൂടെ മാംസഭുജമേ ഉള്ളൂ. அசீரியா ராஜாவுக்கும் அவரோடு கூட இருந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கும் அவர்கள் தேவன் இவ்விதமாய் அவரை குறித்து சொல்லும்பொழுது மாம்சத்திற்கான பலன் அவர்களுக்குள்ளாய் இருந்தது They had the arm of flesh, but we have the living God. അവനോട് കൂടെ മാംസഭുജമേ ഉള്ളൂ, നമ്മോട് കൂടെ നമ്മുടെ ദൈവമായ ജീവനുള്ള ദൈവമായ യഹോവയുണ്ട്. அவரிடத்தில் அந்த மாம்ச புயத்தின் பலம் இருக்கிறது, ஆகிலும் நம்மிடத்தில் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பலன் இருக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Let us also surrender our life totally to the Lord. Let us also surrender everything to the Lord and let our God fight our battle. നാമും നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സകല കാര്യങ്ങളെയും ദൈവത്തിനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അവൻ നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങളെ നടത്തുമാറാകട്ടെ. நாமும் கூட நம்முடைய ஜீவிதத்தை முற்றிலுமாக சம்பூர்ணமாக அவருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுப்போமாக. தேவன் தாமே நம்முடைய ஜீவிதத்தின் யுத்தங்களை அவர் நடப்பிப்பாராக. In front of the Red Sea also we could see about that. In the book of Exodus we could see about that the word of the Lord came to Moses. The Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. അവർ ചെങ്കടലിന്റെ മുൻപിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അവിടെയും ദൈവം അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പീൻ, യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യം പ്രവർത്തിക്കും. இவ்விதமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இந்த சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது அவர்களும் கூட தேவனுடைய வார்த்தை விதமாய் வந்தது, நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள், தேவன் தாமே உங்களுக்காய் யுத்தம் செய்வார். Let our God fight our battle. നമ്മുടെ ദൈവം തന്നെ നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. நம்முடைய தேவன் தாமே நம்முடைய யுத்தங்களை செய்வாராக. Without hiding, as long as we are going to surrender, let the Lord God fight our battle. നാം യാതൊന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തിനായിട്ട് നമ്മെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. நாம் ஒன்றையும் மறைத்து வைக்காமல் சம்பூர்ணமாக தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவர் தாமே நம்முடைய யுத்தங்களை நடப்பிக்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். While we say about our hand, നമ്മുടെ കൈയെ കുറിച്ച് നാം പറയുമ്പോൾ நாம் நம்முடைய കരங்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது this arm, shoulder, all together we are telling about that hand. In that fingers also there. ഈ കരം അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭുജവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അതിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് വിരലുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. கரம் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய தோள்பட்டையில் இருந்து நாம் அதோடு கூட நம்முடைய விரல்களும் சேர்ந்து இருக்கின்றது. While we turn our Bible to the book of Psalms 144, 144-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ 144வது சங்கீதத்துக்கு வரும்பொழுது 144 Psalm and 1, Blessed be the Lord my strength, which teacheth my hands to war and my fingers to fight.
144 സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യം, എൻ്റെ പാറയാകുന്ന യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ, അവൻ യുദ്ധത്തിന് എൻ്റെ കൈകളെയും പോരിന് എൻ്റെ വിരലുകളെയും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. என் கைகளை போருக்கும் என் விரல்களை யுத்தத்திற்கும் படிப்பிக்கிற என் கண்மலையாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். How to fight with the finger. എപ്രകാരം വിരൽ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു? எவ்விதமாக நம்முடைய விரல்களை கொண்டு யுத்தம் செய்ய முடியும்? Literally, it is impossible. അക്ഷരികമായിട്ട് അത് അസാധ്യമാണ്. உண்மையாகவே அது ஒரு கூடாத காரியம். But spiritually, we can do that. എങ്കിലുമോ ആത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ஆகிலும் ஆவிக்குரிய விதத்தில் நாம் அதை செய்ய முடியும். What does this show to fighting with our finger? നമ്മുടെ വിരൽ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? நம்முடைய விரல்களை கொண்டு யுத்தம் செய்வது எதை காண்பிக்கிறது? Let us claim the particular word of the Lord. കർത്താവിന്റെ ആ പ്രത്യേകമായ വചനത്തെ നാം അവകാശമായി പറയണം. கர்த்தருடைய குறிப்பிட்ட ஒரு வார்த்தையை நாம் உரிமை பாராட்டிக் கொள்வது. Particularly, if want to say about that, we used to we used to point out with our finger, index being a finger, we used to say that this person. നാം ആരെയെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നതായ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവിരല് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് നാം പറയാറുണ്ടല്ലോ. யாரையாவது சுட்டி காண்பித்து இவ்விதமாய் அவர்களை காண்பிக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய விரலை கொண்டு நாம் இவ்விதமாய் காண்பிக்கிறோம். So let us also claim that word. ആയതുപോലെ തന്നെ നാമും ആ വചനത്തെ അവകാശം പറയണം. அவ்விதமாக அந்த வசனத்தை நாம் உரிமை பாராட்டுவோமாக. Let us claim the things, particularly a particular matter, and fight this battle. ആ പ്രത്യേകമായ കാര്യത്തെ ആ പ്രത്യേകമായ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ആ പ്രത്യേകമായ കാര്യത്തെ നാം അവകാശമായി പറയണം. இவ்விதமாக யுத்தத்தில் ஜெயிக்கும்படியாக அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை நாம் உரிமை பாராட்டுவோமாக. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். While we consider in the life of Aksa, അക്ഷായുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നാം കാണുമ്പോൾ அக்சாவுடைய ஜீவிதத்தில் நாம் குறித்து பார்க்கும் பொழுது Joshua gave her blessing, യോശുവ അവൾക്കൊരു അനുഗ്രഹത്തെ നൽകുന്നു. யோசுவா அவளுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறான். but she was not satisfied with that. എങ്കിലുമോ അവളോ അതിൽ സംതൃപ്തിയായിരുന്നില്ല. ஆகிலும் அவள் அதிலே திருப்தி அடையவில்லை. You gave me the mountain, or you gave me other blessing, but I need the watered garden. நீ எனக்கு மலைகளையும் இவ்விதமாக தேசங்களையும் நீ கொண்டீர், ஆனால் நீர்ப்பாய்ச்சலான இடத்தை எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவள் கேட்டாள். നീ എനിക്ക് അവകാശമായിട്ട് മലകളെയൊക്കെയും തന്നു, എങ്കിലും ആ നീരോട്ടമുള്ള സ്ഥലവും വേണം. While we turn our Bible to the book of Judges, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்துக்கு வரும்பொழுது Judges chapter 1 verse 15, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യം. 1வது அதிகாரம் 15வது வசனம். അവൻ അവനോട് ഒരു അനുഗ്രഹം എനിക്ക് തരയണമേ, നീ എന്നെ തെക്കൻ നാട്ടിലേക്കല്ലോ കൊടുത്തത്, നീരുറവുകളും എനിക്ക് തരയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാലേബ് അവൾക്ക് മലയിലും താഴ്വരയിലും നീരുറവുകൾ കൊടുത്തു. அப்பொழுது அவள், எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தர வேண்டும், வறட்சியான நிலத்தை எனக்கு தந்தீர், நீர் பாய்ச்சலான நிலங்களையும் எனக்கு தர வேண்டும் என்றால், அப்பொழுது காலேப் மேற்புறத்திலும் கீழ்ப்புறத்திலும் அவளுக்கு நீர் பாய்ச்சலான நிலங்களை கொடுத்தான். And she said unto him, Give me a blessing, for thou hast given me a soft land. Give me also springs of water. And Caleb gave her the upper springs and the nether springs. sorry, while we say about Caleb's daughter, കാലേബിന്റെ മകളെ കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ காலேபினுடைய மகளை குறித்து நாம் இவ்விதமாய் சிந்திக்கும் பொழுது you gave me a blessing, നീ എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹം തന്നു. நீ எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தர வேண்டும். but you gave me a blessing, that is not enough. I am not satisfied with that. You have to give me this water garden also. നീ എനിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ തന്നു, എങ്കിലുമോ ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തയല്ല, നീ എനിക്ക് നീരുറവുകളുള്ളതായ സ്ഥലങ്ങളെയും തരയണം. நீ எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தந்தாய், ஆகிலும் அந்த ஆசீர்வாதத்திலே எனக்கு திருப்தி இல்லை, எனக்கு இந்த நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலங்களையும் தர வேண்டும். Particularly she mentioned about that. അവൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്. அவள் அந்த காரியத்திலே குறிப்பாய் கேட்கிறாள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். And he gave also അവൻ അവൾക്ക് അത് നൽകി കൊടുത്തു. அவ்விதமாய் அவன் அவளுக்கு கொடுத்தான். upper springs and nether springs. മലയിലും താഴ്വരയിലുമുള്ള നീരുറവകൾ, நீர்ப்பாய்ச்சலான அந்த நிலங்களையும் upper and the nether, both blessings, so we could receive this blessing and the blessings in above. ആ മലകളിലെയും താഴ്വരകളിലെയും നീരുറവകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ ഉയരത്തിലുമുള്ളതായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. மலைகளையும் அந்த நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலத்தையும் என்று சொல்லும் பொழுது மேன்மையான அந்த ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Both blessings we are able to receive that. രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെയും നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. இரண்டு ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
So may our God enable us all to claim that word of the Lord, claim the particular things and receive that. ആ പ്രത്യേകമായ കാര്യത്തെ, ആ പ്രത്യേകമായ ദൈവവചനത്തെ നാം പ്രത്യേകമായി അവകാശം പറഞ്ഞ് പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை நாம் உரிமை பாராட்டி பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தேவன் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Like manner, even to Joshua also, the word of the Lord says about that, give me this mountain. അതുപോലെ തന്നെ യോശുവയോടും പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകമായ മലയെ എനിക്ക് നൽകി തരിക. இவ்விதமாக யோசுவாவிடத்தில் சொல்லும் பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட மலையை எனக்கு நீ தர வேண்டும். In the book of Joshua chapter 14 and verse 12, we are reading about that, give me this mountain. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ മല എനിക്ക് നൽകി തരിക എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ. யோசுவா 14வது அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே இந்த மலை எனக்கு தாரும் என்று கேட்பதை பார்க்கிறோம். Therefore may our God enable us all through our finger, let us index that, let us point out the particular thing and to fight this battle. ആയതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ആ വിരലുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് ആ പ്രത്യേകമായ കാര്യം നേടിയെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. நம்முடைய ஜீவிதத்திலும் இந்த யுத்தங்களை செய்யும்படியாக ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை நாம் காண்பித்து அதில் ஜெயித்தப்படும்படியாய் கர்த்தர் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். While we are going to say about our leg, നമ്മുടെ കാലിനെ കുറിച്ച് നാം പറയുമ്പോൾ நம்முடைய கால்களை குறித்து பேசும் பொழுது that shows about our prayer life. അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു. அது நம்முடைய ஜெப ஜீவிதத்தை காண்பிக்கிறது. While we say about our leg, there another way we could see about that from the book of Ephesians chapter 6. നമ്മുടെ കാലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ நம்முடைய கால்களை குறித்து பேசும் பொழுது எபேசியர் 6வது அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது there the word of the Lord mentioning about that we have to put on the whole armor of God in order to fight this battle. ഈ യുദ്ധങ്ങളെ നാം ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം നാം ധരിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. இந்த யுத்தங்களை நாம் நடப்பிக்கும்படியாக சர்வாயுத வர்க்கத்தை நாம் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று While we are சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. going to doing this war, while you are going to go for the spiritual war, may our God enable us all to go with the whole armor of God. ഈ ആത്മീക യുദ്ധത്തിനായിട്ട് നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗങ്ങൾ ധരിച്ചവരായി കടന്നു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. இவ்விதமாக இந்த யுத்தங்களை நாம் நடப்பிக்கும் போது இந்த வாழ்க்கை நாம் தொடர்ந்து போடும்போது சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் இங்கே சொல்லுகிறார். While we turn our Bible to the book of Ephesians chapter 6 verse from 13 onward, എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13 മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ எபேசியர் 6வது அதிகாரம் 13வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may able to withstand in the evil day, and having done all to stand. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർക്കുവാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം എടുത്തുകൊള്ളുവീൻ. ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தை செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் தானியுள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். In order to stand we need our leg. നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കാൽ ആവശ്യമാണ്. நாம் நிற்கும்படியாக நமக்கு கால்கள் தேவை. How we have to stand? നാം എങ്ങനെ നിൽക്കണം? நாம் எவ்விதமாய் நிற்க வேண்டும்? Having the whole armor of God, let us stand in this battle. ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നാം നിൽക്കണം. தேவனுடைய முழு சர்வாயுத வர்க்கத்தை தெரிந்துகொண்டு நாம் நிற்க வேண்டும். Verse 14, stand therefore, having your loins girt about with the truth, and having on the breastplate of righteousness. 14-ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അരയ്ക്ക് സത്യം കെട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും കൊണ്ട് നിൽക്കുവീൻ. 14வது வசனத்தில் சத்தியம் என்னும் கச்சை உங்கள் அறையில கட்டினவர்களாயும் நீதி என்னும் மார்க்கவத்தை தரித்தவர்களாய். Let us hold on the word of the Lord. നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാം. நாம் தேவனுடைய வசனத்தை உறுதியாய் Let பிடிப்போமா? us hold on the truth of God. ദൈവ സത്യങ്ങളെ നാം മുറുകെ പിടിക്കാം. தேவனுடைய சத்தியத்தை உறுதியாய் பிடிப்போமா? Let us have the faith and the love of God that shows about our breastplate of righteousness. ആ വിശ്വാസം എന്നുള്ളതായ നീതിയെ നാം ഒരു മാർക്കവചമായിട്ട് നാം ധരിച്ചു കൊള്ളാം. விசுவாசம் அன்பும் என்ற அந்த மார்க்கவசத்தை நாம் தரித்துக் கொள்வோமாக. Faith and love together as a breastplate of righteousness let us have in our life. വിശ്വാസവും സ്നേഹവും അത് ഒന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു മാർഗവചമായിട്ട് ധരിക്കാം. விசுவாசம் அன்பும் நீதி என்னும் அந்த மார்க்கவசத்தை நாம் தரித்துக் கொள்வோமாக. Let our feet with the shod with the preparation of the gospel of peace. നമ്മുടെ കാലിന് സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം ചെരുപ്പാക്കി കാണപ്പെടാം. நம்முடைய ஜீவித சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்திற்குரிய அந்த பாதரட்சையை நாம் தொடுத்துக் கொள்வோமாக. Let us have peace with our God and others as well as. നാം ദൈവത്തോടും
മറ്റുള്ളവരോടും സമാധാനമുള്ളവരായി കാണപ്പെടാം. நாம் தேவனோடும் மற்றவர்களோடும் சமாதானத்தோடு Let காணப்படுவோமாக. us peace with one another and peace within ourselves as well as. നാം മറ്റുള്ളവരോട് സമാധാനമുള്ളവരായി, അത് മാത്രമല്ല നമ്മിൽ തന്നെ സമാധാനമുള്ളവരായി നാം കാണപ്പെടാം. நாம் மற்றவர்களோடும் நமக்குள்ளும் சமாதானத்தை காத்துக்கொள்வோமாக. Let not be always turmoil within ourselves. Lord, why you didn't give me, or why you are not doing this for me? കർത്താവേ, എന്തുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ஏன் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு இதை கொடுக்கிறதில்லை செய்கிறதில்லை என்று எப்பொழுதும் நாம் தேவனிடத்தில் புகார் சொல்லுகிறவர்களாய் காணப்படக்கூடாது. Let us have peace with our God. നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നാം സമാധാനമുള്ളവരായിരിക്കാം. நம்முடைய தேவனோடு கூட நாம் சமாதானத்தோடு Therefore, the காணப்படுவோமாக. word of the Lord says about that all things work together for good to them that love our God. ആയതുകൊണ്ടത്രേ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നത്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. தமிழே அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் தேவனுக்கு நன்மைக்கு ஏதுவாய் சம்பவிக்கிறது என்று தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. 16-ാം വാക്യത്തിൽ എല്ലാറ്റിനും മീതെ ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെ ഒക്കെയും കെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വാസം എന്ന പരിച എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമേൻ. 16வது வசனத்திலே பொல்லாங்கனையும் அக்னியாஸ்திரங்களையும் அவித்து போடத்தக்கதாய் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்துக் கொண்டவர்களாய் நில்லுங்கள் என்று Verse சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. 17-ാം വാക്യത്തിൽ രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രവും ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളും കൈക്കൊള്ളുവീൻ. 17வது வசனத்திலே ரட்சணம் என்னும் தலைசீராவையும் தேவ வசனமாகிய ஆவின் பட்டயத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So then 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. 18-ാം വാക്യത്തിൽ സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണ സ്ഥിരത കാണിക്കുവീൻ. 18வது வசனத்தில் எந்த சமயத்திலும் சகலவிதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவினாலே ஜெபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காக பண்ணி வேண்டுதலோடு விழித்துக் கொண்டிருங்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Here we read about the offensive weapons and the defensive weapons. ഇവിടെ നാം നമ്മെ തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും അതുപോലെ ആക്രമിക്കുന്നതിനുമായിട്ടുള്ളതായ ആയുധങ്ങളെ കാണുകയാണ്. இங்கே நாம் நம்மை பாதுகாக்கிறதும் நம்மை தாக்குறதுமான ஆயுதங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம். While you are going to hold the two-edged sword, the sword in our hands, the enemy will frighten. നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ഇരുവായ് തലയുള്ളതായ വാളിനെ നാം പിടിക്കുമ്പോൾ ശത്രു അത് കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. இரு பூரமும் கற்கான அந்த பட்டயமாகிய அந்த தேவனுடைய வசனத்தை நாம் பிடிக்கும் பொழுது சத்ரு அதை கண்டு பயப்படுகிறான். Therefore may our God enable us all to fight with our finger as well as. ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിരലുകൊണ്ട് യുദ്ധങ്ങളെ നേരിടുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ അഭ്യസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ஆகையால் நம்முடைய விரல்களை கொண்டு அந்த யுத்தங்களை செய்யும்படியாய் தேவன் தாமே நமக்கு கிருபை தருவாராக. Let our God enable us all to fight our battle holding having the whole armor of God. ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചവരായിട്ട് യുദ്ധങ്ങളെ നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. தேவனுடைய அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக்கொண்டு நாம் யுத்தம் செய்யும்படியாக கர்த்ததாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. Through our mouth also let our God enable us all to fight our battle. നമ്മുടെ വാ കൊണ്ടും നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. நம்முடைய வாயை கொண்டு யுத்தங்களை நடப்பிக்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. The word of the Lord says about that from the book of James chapter 3, that's our mouth and tongue compared to that few things were mentioned. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ വായെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാവിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. யாக்கோபு 3வது அதிகாரத்திலும் நம்முடைய வாயை குறித்தும் நாவை குறித்தும் சில காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So out of the same mouth we can't get any bitter, out of the same spring we can't get bitter and the sweet water. ഒരേ ഉറവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മധുരമുള്ളതും കയ്പുള്ളതുമായ വെള്ളം ഒരുപോലെ ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ஒரே உறவில் இருந்து இனிமையான மதுரமான ஒரு தண்ணீர் புறப்படுவதில்லை. Therefore let our mouth also proceed only the good and the edifying things. ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നതായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പുറപ്പെടണം. ஆகையால் நம்முடைய வாயிலிருந்து மற்றவர்களுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகத்தக்கதான வார்த்தைகள் மாற்றம் புறப்பட வேண்டும். While we say about our mouth, നമ്മുടെ വായെക്കുറിച്ച് നാം പറയുമ്പോൾ நம்முடைய வாயை குறித்து நாம் சொல்லும் பொழுது to praise our God. നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതിന് நாம் நம்முடைய தேவனை துதிக்கும்படியாக I have formed these people
people, they shall show forth my praise. എന്റെ പുകഴ്ച പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവരെ ഉരുവാക്കിയിരിക്കുന്നു. நான் இந்த ஜனங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்னுடைய நாம மகிமைக்காக. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Through our mouth, let us praise our God to fight this battle. നാം ഈ യുദ്ധങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട് നമ്മുടെ വാ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നാം സ്തുതിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. இந்த யுத்தங்களை செய்யும்படியாக நம்முடைய நாவினாலே நாம் அவரை துதிக்கிறவர்களாய் காணப்படுவோமாக. While we turn our Bible to the book of 2 Chronicles chapter 20, 2 ദിനവൃത്താന്തം 20-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ 2 நாளாகமம் 20வது அதிகாரத்துக்கு வரும்பொழுது there we could read about the realm of King Jehoshaphat. യഹോശാഫാത്തിന്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. யோசபாத்தின் நாட்களில் நடந்த அந்த ஆட்சியை குறித்து பார்க்கிறோம். So while the many came against him, but in the battlefield he set the singers and others to praise our God. അവനെതിരായിട്ട് പല ശത്രുക്കൾ ഒന്നായി വന്നു എങ്കിലും ആ സമയത്ത് അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ പുകഴ്ത്തേണ്ടതിനായിട്ട് സംഗീതക്കാരെ നിയമിച്ചാക്കി. இவ்விதமாக அவனுக்கு விரோதமாய் சத்துருக்கள் புறப்பட்டு வந்த பொழுது அவன் தாமே தேவ சமூகத்தில் அவர்களை துதிக்கும்படியாக இவ்விதமாய் சங்கீதக்காரர்களை அவன் நியமித்திருந்தான். While you are going to read from 2 Chronicles chapter 20 from 19 onward until 21, you can read it for yourself. The things as mentioned, they were offer their praises over there. 2 ദിനവൃത്താന്തം 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് വായിച്ചു കൊള്ളുക. അവിടെ അവന് പാടേണ്ടതിനായിട്ട് അവർ സംഗീതക്കാരെ നിയമിച്ചതായി കാണുന്നു. இவ்விதமாக 2 நாளாகமம் 20வது அதிகாரம் 19 உள்ள 21 உள்ள வசனங்களில் நீங்கள் வாசித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். இவ்விதமாக கர்த்தரை துதித்து பாடும்படியாக அவன் சங்கீதக்காரர்களை அவன் நியமித்திருந்தான். Verse 21 that says about that when he had consulted with the people and appointed singers unto the Lord that should praise the beauty of holiness as they went out before the army and to say praise the Lord for his mercy endureth forever. 21-ാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവൻ ജനത്തോട് ആലോചിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധാലങ്കാരം ധരിച്ച് സൈന്യത്തിന് മുൻപിൽ നടന്ന് കൊണ്ട് വാഴ്ത്തുവാനും യഹോവയെ സ്തുതിക്കുവീൻ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് അല്ലോ എന്ന് ചൊല്ലുവാനും യഹോവയ്ക്ക് സംഗീതക്കാരെ നിയമിച്ചു. இவ்விதமாக 21வது வசனத்தில் அவன் ஜனத்தோட ஆலோசனை பண்ணி பரிசுத்தமுள்ள மகத்துவத்தை துதிக்கவும் ஆயுதம் அணிந்தவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து போய் கர்த்தரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதென்று கர்த்தரை பாடவும் பாடகரை நிறுத்தினான். They were sang praises in the battlefield. അവർ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതിച്ച് പാടി. அவர்கள் இந்த யுத்த களத்தில் தேவனை துதித்து பாடினார்கள். They were not taken any weapon, they were sang praises. അവർ യാതൊരു വിധമായ ആയുധങ്ങളെയും ധരിച്ചില്ല, പിന്നെയോ അവർ ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടി. அவர்கள் எந்தவித ஆயுதங்களையும் தரித்துக் கொள்ளவில்லை, துதிப்பாடலை பாடினார்கள். But we could read in the following passages there, we could read about that then the enemy themselves they were fought and they were fled away. അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവർ ചെയ്തതായ സമയത്ത് ശത്രുക്കൾക്കെതിരായിട്ട് ഇവർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. ആ ശത്രുക്കൾ തന്നെ ആഭ്യന്തരമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അവർ ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. இவ்விதமாக தொடர்ந்து உள்ள பாகங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம், அந்த சத்துருக்கள் தாமே அவர்களுக்குள்ளாக யுத்தம் பண்ணி அவர்கள் ஓடி போனார்கள். They themselves fought. അവർ ശത്രുക്കൾ തങ്ങൾ തന്നെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്തു. சத்துருக்கள் அவர்களுக்குள்ளே யுத்தம் பண்ணி கொண்டார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Let us also through our mouth let us praise our God. നാമും നമ്മുടെ വാ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. நாமும் கூட நம்முடைய வாயினாலே கர்த்தரை துதிப்போமாக. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். How many of you could believe this word of the Lord in this morning? ഈ രാവിലെ സമയം നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു? காலை வேளையிலே உங்களிலே எத்தனை பேர் இந்த தேவனுடைய வசனத்தை The விசுவாசிக்கிறீர்கள்? word of the Lord says about that this is the victory that overcome this world, even our faith. ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നാം ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു. இவ்விதமாக வேத வசனம் சொல்லுகிறது நம்முடைய விசுவாசத்தை கொண்டு நாம் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிறோம் என்று. In the book of 1 John chapter 5 verse 4 it is mentioned about that this is the victory that overcometh the world, even our faith. 1 യോഹന്നാൻ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. இங்க 1 யோவான் 5வது அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். How many of you believe this word of the Lord? നിങ്ങൾ
എത്ര പേർ ദൈവത്തിന്റെ ഈ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു? உங்களில் எத்தனை பேர் இந்த தேவனுடைய வசனத்தை The விசுவாசிக்கிறீர்கள்? same word of the Lord says about that in the book of 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. ഇതേ 1 യോഹന്നാൻ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 1 யோவான் 5வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தில் தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும், நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். We are born of God to get victory only, not to be defeated. നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം തോൽവിയല്ല ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ജനിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. நாம் தேவனால் பிறந்திருக்கிறபடியினால ஆகையால் தோல்வி அல்ல ஜெயத்தை பெறவே நாம் காத்திருக்கிறோம். Or we are born to get victory, not to be defeated. നാം തോൽക്കേണ്ടതിനല്ല ജയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ജനിച്ചവരാകുന്നു. நாம் ஜெயத்தை பெறுவதற்காகவே பிறந்திருக்கிறோம், தோல்வியை We பெறுவதற்காக are அல்ல. born of God in the waters of baptism. ആ ജലസ്നാനത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൽ നാം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்தினாலே நாம் தேவனுக்குள்ளாய் பிறந்திருக்கிறோம். Through the Holy Spirit we are born of God. നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ ദൈവത്താൽ ജനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. நாம் பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவனுக்குள்ளாய் Therefore, பிறந்திருக்கிறோம். let us have the faith. I am born of God. This is the victory that overcometh the world, even our faith. ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, ലോകത്തെ ജയിക്കുന്ന ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരായി നാം കാണപ്പെടാം. ஆகையால் நான் தேவனால் பிறந்திருக்கிறேன், நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். Let us fight with our hands and with our finger and with our mouth with the whole armor of God. Let us fight this battle. ഈ യുദ്ധത്തെ നാം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട്, നമ്മുടെ വിരലുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ വാഗൊണ്ട്, നമ്മുടെ കാലുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ഉപയോഗിച്ചവരായിട്ട് നമുക്ക് ഈ യുദ്ധം നടത്താം. ஆகையால் இந்த யுத்தத்தை நம்முடைய விரல்களினாலே, நம்முடைய கைகளினாலே சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொண்டு நாம் யுத்தத்தை செய்வோமாக. Ultimately, our Jesus Christ has promised us in the book of John, the Gospel, chapter 16, verse 33, I have overcome this world. ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 16வது அதிகாரம் 33வது வசனத்தில் நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிறார். In the book of John, the Gospel, chapter 16, verse 33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 33-ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു, ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 16வது அதிகாரம் 33வது வசனத்தில் என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன், உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு, ஆனாலும் திடர்கொள்ளுங்கள், நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன். While we are going to consider in the book of Revelation regarding the 7 churches, it is mentioned about that the Spirit of the Lord finally concluded that he that overcometh only. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ 7 സഭകൾക്കുള്ളതായ ദൂതനെ അറിയിച്ചിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ജയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. இவ்விதமாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2வது அதிகாரம் 7 சபைகளை குறித்து சொல்லும்போது இவ்விதமாக ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களை குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. We are called to get a victory. നാം ജയത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ, நாம் ஜெயத்தை பெறும்படியாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Shall we all surrender our life? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. நம்முடைய ஜீவிதத்தை நாம் சமர்ப்பித்து Saint கொடுப்போமாக. Paul also mentioned about that, I have fought the good fight of faith. ആയതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ പൗലോസും ഇപ്രകാരം ഏറ്റുപറയുന്നുവല്ലോ, ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതും. ஆகையால் பரிசுத்த பவுலும் இவ்விதமாக சொல்லுகிறார், நான் விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை I போராடினேன், have finished my course. ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടം തികച്ചു. நான் என் ஓட்டத்தை முடித்தேன், I have kept the faith. ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു. விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. ഇനി എനിക്ക് നീതിയുടെ കിരീടം വെച്ചിരിക്കുന്നു. இதோ எனக்கு முன்பாக நீதியின் கிரீடம் Dear வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. brother, sister, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே, whoever under this shed, every one of us called to inherit the victory. ഈ കൂരയ്ക്ക് കീഴെ ഇരിക്കുന്നതായ എല്ലാവരും ജയം അവകാശമാക്കേണ്ടതിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. இந்த கூடாரத்தின் கீழாய் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஜெயத்தை பெறும்படியாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Amen. As we consider about that, through our God, let us fight this battle and inherit that victory. നാം ഇപ്പോൾ ധ്യാനിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ദൈവത്താൽ ഈ യുദ്ധങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം ആ ജയത്തെ അവകാശമാക്കാം. நாம் இவ்விதமாக தியானித்தது போல நம்முடைய தேவனை கொண்டு இந்த யுத்தத்தை செய்து நாம் ஜெயத்தை உரிமை The பாராட்டுவோம். horse is ready for the battle, but the victory is of the Lord, the safety is of the Lord. ആ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് കുതിരകളെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു,
ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിലുമോ അതിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ ജയം യഹോവയാൽ വരുന്നു. കുതിരകൾ യുദ്ധத்துக்கு ആയത്തപ്പെടും, ஆனால் ജയമോ കർത്തരാൽ ഉണ്ടാകും. Amen. Shall we all surrender? നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. നാം നമ്മை സമർപ്പിப்போமாக. What about our hands? നമ്മുടെ കരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? നമ്മുടെ കരങ്ങൾ വിധമായി What about കാണപ്പെടുന്നു. our fingers? നമ്മുടെ വിരലുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു? നമ്മുടെ വിരലുകൾ വിധമായി Amen. ഇരിക്കുന്നു. What about our mouth? നമ്മുടെ വാ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? നമ്മുടെ വായു വിധമായി Amen. ഇരിക്കുന്നു. What about the whole armor of God along with our leg? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗ്ഗങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? நம்முடைய ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുகிற தேவனுடைய സർവായുധ വർഗ്ഗം വിധമായി കാണപ്പെടുகிறது. Amen. Shall we all surrender? നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മை മുற்றிലുമായി Amen. സമർപ്പിப்போம். Let our God make us all an overcomer through the love of Jesus Christ. നമ്മെ എല്ലാവരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ ജയാളികളാക്കി തീർക്കട്ടെ. നമ്മെ എല്ലാവരെയും കർത്തരാகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பினாலே நம்மை ஜெயமுள்ளவர்களாய் மாற்றப்படும். Amen. Hallelujah. Shall we all surrender? നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു நாம் കൊടുക്കാം. நம்மை ஒப்புக்கொடுப்போமாக. Amen. Hallelujah. Whichever the battle you are facing, whichever the war you are facing, handle this word of the Lord. Let the word of the Lord may give us, enable us all to inherit the victory. അതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്നതായ യുദ്ധങ്ങളോ പോരാട്ടങ്ങളോ ഏതു തന്നെയായിരുന്നാലും നാം ഈ കേട്ടതായ വചനത്തിൽ കൂടെ നാം അതിൽ ജയം നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. நாம் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே என்ன விதமான போராட்டங்களும் யுத்தங்களும் காணப்பட்ட பொழுதிலும் நாம் கேட்ட இந்த வசனத்தின்படி நாம் ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாய் தேவன் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Regarding the young man, the word of the Lord says about that. Since you obey the word, since you know the Father, you are overcomers. നിങ്ങൾ പിതാവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന തിരുവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. வாலிபர்களை குறித்து சொல்லும்போது நீங்கள் பிதாவை அறிந்திருக்கிறபடியாலே நீங்கள் ஜெயம் கொண்டீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Since you are strong in the word of the Lord and the God abideth in you, you are overcome. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അറിയുകയാലും ദൈവം നിങ്ങൾ വസിക്കാലും നിങ്ങൾ ജയാളികളാകുന്നു. நீங்கள் தேவனுடைய வசனத்தை அறிந்தபடியினாலும் அவருக்குள்ளாய் இருக்கிறபடியினாலும் நீங்கள் ஜெயம் கொண்டு Amen. Hallelujah. We are also come to know the word of the Lord. നാമും ദൈവത്തിന്റെ വചനം അറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. நாமும் கூட தேவனுடைய வசனத்தை அறியும்படியாய் Let ஆனோம். our God abide in us. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മിൽ അധിവസിക്കുമാറാകട്ടെ. நம்முடைய தேவன் தாமே நமக்குள்ளாய் வாசம் Amen. பண்ணுகிறார். Hallelujah. This is the victory that overcometh the world, even our faith. ലോകത്തെ ജയിക്കുന്ന ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ. இதுதானே விசுவாசத்தை கொண்டு உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயமாய் இருக்கிறது. Amen. Be of good cheer. I have overcome that world. ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. தைரியம் கொண்டு திடமனதாயிரு, நான் இந்த உலகத்தை Amen. Hallelujah. ஜெயித்தேன். At the cross of Calvary, Jesus Christ overcame the sin, Satan and the sickness and the world. ആ കാൽവരി ക്രൂശിലെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് നിമിത്തമായിട്ട് സകലവിധമായ പാപത്തെയും രോഗത്തെയും എല്ലാം ജയം നേടിയിരിക്കുന്നു. கல்வாரி சிலுவையில கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வியாதியையும் சாத்தானையும் இந்த உலகத்தையும் சகலவற்றையும் Amen. மேற்கொண்டிருக்கிறார். His victory is our victory. അവന്റെ ജയം നമുക്ക് സ്വന്തം. அவருடைய ஜெயம் நம்முடைய ஜெயமாய் Amen. இருக்கிறது. Therefore Jesus said, be of good cheer. I have overcome this world. ആയതുകൊണ്ടത്ര യേശു പ്രകാരം അരുളി ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆகையால் தான் இயேசு கிறிஸ்து விதமாய் சொன்னார், தைரியம் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள், நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன். Amen. Hallelujah. Amen. Our weapons of warfare are not carnal but mighty through God. അതെ, നമ്മുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകങ്ങളല്ല, അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവയാകുന്നു. நம்முடைய போராயுதங்கள் மாமிசத்துக்குரியவரல்ல, அது தேவனுடைய சர்வாயுத Amen. வர்க்கமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Let our mouth be open. നമ്മുടെ വാ തുറക്കാം. நம்முடைய வாயை திறப்பமாக. Let us surrender. Let us lift up our hands. അതെ, നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ നമുക്ക് நாம் ഉയർത്താം. நம்முடைய கரங்களை உயர்த்துவோமாக. Amen. Let us find out our God. Lord, in this particular area, you have to give me victory. അതെ കർത്താവേ, ഈ പ്രത്യേകമായ വിഷയത്തിൽ നീ എനിക്ക് ജയം നൽകി തരണമേ എന്ന് നാം അതിനെ ചൂണ്ടി പറയുക. இந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தில் நீர் எனக்கு ஜெயத்தை தர வேண்டும் என்று நம்முடைய விரலை கொண்டு நாம் சுட்டி காண்பிப்போமாக. Lord, you gave me the blessing, but that is not enough. In this particular blessing I need the watered garden. കർത്താവേ, നീ എനിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെ തന്നിരിക്കുന്നു. നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഞാൻ തൃപ്തനല്ല. നീ എനിക്ക് നീരുറവുള്ളതായ ആ സ്ഥലങ്ങളെയും എനിക്ക് നൽകി തരണം. ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறீர், அது போதாது, எனக்கு நீர்ப்பாய்ச்சலான அந்த ஆசீர்வாதத்தை Amen. நீர் தர வேண்டுமே. Hallelujah. I come and gather in touching the Doha convention here. Lord, you have to give me the watered garden. കർത്താവേ, ഞാൻ ഈ ദോഹ കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ അത് അന്വേഷിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു. നീ എനിക്ക് നനവുള്ള തോട്ടങ്ങളെ തരണമേ. கர்த்தாவே, இந்த தோகா கன்வென்ஷன் அதை தேடி வந்திருக்கிறேன், நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தின் ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு கொடுக்க வேண்டும். Amen. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. 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 Jesus.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. துதி செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். துதி செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். அஸ்திபாரம் அசைந்திடும் சாத்தான் அஸ்திபாரம் அசைந்திடும். அஸ்திபாரம் அசைந்திடும். சாத்தான் அஸ்திபாரம் அசைந்திடும். துதி செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். துதி செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். அஸ்திபாரம் அசைந்திடும். சாத்தான் அஸ்திபாரம் அசைந்திடும். அஸ்திபாரம் அசைந்திடும். சாத்தான் அஸ்திபாரம் அசைந்திடும். துதி செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். 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 ஹalleluya, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ramana makara bashiri bigena ba. Riyana nakara bashiri bigena makara daravana katuna. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Our weapons of warfare are not carnal but mighty through God. നമ്മുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡികങ്ങളല്ല, അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവയാകുന്നു. நம்முடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்திற்குள்ள தேவனால் பலமுள்ளவைகளாய் காணப்படுகின்றன. Hallelujah. Surrendering to the Lord is a great thing. ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു വളരെ പ്രാധാന്യം. தேவனுக்காய் சமர்ப்பித்துக் கொடுப்பதே ஒரு பெரிய முக்கியமான Claiming காரியம். the word of the Lord is the great weapon. ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നതാകുന്നു വലിയൊരു ആയുധം. தேவனுடைய வசனத்தை அறிக்கையிடுவதே ஒரு பெரிய ஆயுதம். Hallelujah. Offering our praises is the great weapon. നമ്മുടെ സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ആയുധമാകുന്നു. நம்முடைய ஸ்தோத்திரத்தை துதியை ஏறெடுப்பதே ஒரு பெரிய ஆயுதமாக இருக்கிறது. Having the whole armor of God is the great weapon. അതെ, ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധങ്ങൾ ഉള്ളവരായി നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ആയുധമാണ്. தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்வது பெரிய ஆயுதமாக இருக்கிறது. Hallelujah. Finally, brethren, be strong in the Lord and the power of his might. ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ, കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ. கடைசியில் சகோதரரே, கர்த்தரின் சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். Hallelujah. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord. Father, take in our service. Let's praise God. നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ മുഴുഭാരവും പിതാവ് ഏറ്റെടുത്തതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം இந்த ചെയ്യാം. ஆராதனை முழு பாகத்தையும் பிதாவானவர் பொறுப்படுத்தபடினால் தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let's all give all glory, honor and praises to the Father, Son and the Holy Spirit. Let's praise God. സകല മാനവും മഹത്വവും പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചേർന്ന് സ്തോത്രം எல்லா ചെയ്യാം. கனத்தையும் மகிமையும் பிதா பரிசுத்த ஆவியானவர் குமாரனுக்காய் செலுத்தி தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord, praise the Lord. Heavenly Father, we praise thee and thank thee for thou hast brought us to thy second day of this convention, Lord. We thank thee for thou hast been blessing us from the beginning, Lord. Lord, thou hast blessed our service of song. Thou hast filled us with the might of the Holy Spirit also, Lord. We thank thee for all the testimonies thou hast raised in our midst. This morning thou hast spoken us unto us through thy word also, Lord. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, Lord. Lord, thou hast spoken unto us through that word, Lord, about how the wars come in our lives, Lord. Lord, the people of Israel, they have chosen new gods, and therefore there was war in the gates, Lord. In our lives, Lord, we should not be forgetting or forsaking our true living God who has saved us from sin, Lord. Help us always to remember that God, serve that God alone, Lord. We should not be having new gods in our lives, Lord. We should not be going after any other thing of this world and love them more than our God, Lord, because they had obeyed not the voice of God, Lord. They have become men of war, we have read, Lord. In our lives, Lord, whatever counsels you are giving us, Lord, whatever words you are speaking unto us, Lord, help us to obey that in our lives and be at peace in our lives, Lord. Also the King Asa, Lord, in the beginning he trusted in God and received a great victory over a great multitude of enemy, but when a small enemy came against him, he forgot that great victory which God has given him, and he trusted in man. Therefore God is saying, Lord, you shall have more wars, Lord. Help us to have a perfect heart in these days, Lord, to trust in God and God alone, Lord. Through the wars in our members, Lord, we face wars thou hast spoken unto us, Lord. In these days, Lord, help us to overcome all lusts in our lives, Lord. How to fight that battle thou hast spoken unto us, Lord. Lord, you have also that you have teaching our hands to war, Lord. It is written in the word of God. We should lift up our hands, Lord, and surrender all the battle into the hands of God, Lord. You are the God who is able to fight all our battles, Lord. Lord, help us to surrender our lives, surrender our battles unto God, Lord. Even that fingers, Lord, help us to use that spiritually, Lord. In whichever area we want victory, we want deliverance, Lord. Help us to point out that and ask particularly from God, so that we may have victory in those areas, Lord. Also standing, Lord, help us to put on the whole armor of God and receive victory in our lives, Lord. Give us that strength in our legs, Lord, in order to bear all the whole armor of God, Lord. In these days, Lord, help us to sing praises unto God and receive victory in our lives, Lord. Praises also are a great weapon of war, Lord. Lord, give us that mouth in order to sing the wonderful praises of God. We exalt the name of God through our mouth, Lord. We thank thee for all the words thou hast spoken unto us, Lord. When we return from this place after the convention, help us to return as victorious people, Lord. Help make us worthy for that throne you are preparing for us, Lord. Lord, undertake the meetings to be held hereafter also, Lord. The tithing meeting and evening devotional service, everything thou must undertake and bless it, Lord. Lord, be with us and prepare the whole church for thy soon coming. In Jesus' name we ask thee, Father. Amen. Amen.